अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज नौशहरा में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखने के साथ साथ दीगर कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान नायब वज़ीर आला के हमरा कई वीरान और अफसरान भी थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि पिछले 10 साल जो ब्रेक लगी है उसको ख़त्म किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि NC हुकूमत में हर एक को आज़ादी के साथ बोलने का हक़ हासिल है। यहाँ लोगों ने वादे बड़े किए और निभाया एक भी नहीं, तो ये हम वादों वाली सरकार नहीं, हम करने वाली सरकार हैं। और हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, ये उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, तो उनके क़यादत में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ये खाली नौशहरा के अंदर काम नहीं हो रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर की 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ उसमें काम हो रहे हैं। और सरकार की यही कोशिश है कि जो 10 साल का एक वक्फा हमारे बीच में आया है तामीर और तरक्की का, क्योंकि 10 साल में चुने हुए लोगों के पास काम हुए, चुने हुए ठेकेदार थे, कम किसी के कोई पसंद हुए होंगे वो ठेकेदार थे, और चुने हुए लोगों का काम हो रहे थे। आज ना चुने हुए ठेकेदार रहेंगे ना चुने हुए काम होंगे, बल्कि सब के लिए बराबर होगा। ठेकेदारी भी सब के लिए बराबर होगी और काम भी लोगों के लिए बराबर होगा। यहाँ पिक एंड चूज नहीं होगा। और जम्मू का आज नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों ने जो आज़ादी ली है उस आज़ादी को हम फील कराएंगे, क्योंकि पिछला एक पुलिस राज यहाँ बन गया था, गुंडा राज बन गया था। कोई बोलता था किसी के खिलाफ तो दूसरे दिन पुलिस उनको उठा के ले जाती। अब वो राज नहीं आएगा। हर आदमी को बोलने की पूरी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये आइन है और इस आइन के तहत हर आदमी को बोलने का मौका है और लोग बोलेंगे और बात रखेंगे। लेकिन हम भी लोगों से ये अपील करेंगे कि जो जायज़ बात है, जेन्युइन बात है, उसकी बात करिए। और जहाँ पिछली खामियां हैं, कई जगह ऐसे हैं कि राशन डीलर्स हैं वो सही तरीके से लोगों को राशन नहीं दे रहे। कई जगह अगर कोई स्टोर बने हैं वहाँ एग्रीकल्चर के बीज देने के या कुछ उनकी सही वहाँ लोगों को नहीं दिए जा रहे, तो जहाँ जहाँ उनकी शिकायतें हैं उनको भी दूर किया जाएगा। और कोई ये वो सोचेगा कि 2 नारे मारने से सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की तरफ से पार्लियामेंट में शिरकत के लिए हिरासती पेरोल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस विकास महाजन ने आज इंजीनियर रशीद के वकील और एनआईए के दलाइल सुनने के बाद बताया कि फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे कबल इंजीनियर रशीद की जमानती अर्जी की एनआईए की तरफ से मुखालिफत की गई, जिस पर इंजीनियर रशीद के वकील ने जोर देकर कहा है कि बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं की जा रही है, इसलिए इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में शमूलियत की इजाज़त दी जानी चाहिए। वहीं वकील ने मजीद अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि हल्के की आवाज़ को न दबाया जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने LG को असम्बली में 5 अरकान नामजद करने के इख्तियार को चैलेंज करने वाली अर्जी की हतमी समाअत 20 मार्च को मुकर्रर की है। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सीकरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दोनों फरीकीन को हिदायत दी है कि वो 20 मार्च तक तमाम जवाबी दलाइल और तहरीरी बयानात मुकम्मल करें ताकि हतमी समाअत होगी। इतलात के मुताबिक अदालत ने कहा है कि 20 मार्च को बेंच पूरे दिन के लिए दस्तयाब होगा। वाज़ेह है गुज़श्ता बरस अक्टूबर में चीफ जस्टिस ताजशी रबिस्तान ने 5 MLAs की नामजदगी से मुतल्लिक अवामी मफाद की अर्जी की समाअत के लिए एक खुसूसी बेंच तश्कील दी थी। आपको ये भी बताते चलें कि अर्जी जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 की उन दफ़ात को चैलेंज करती है जो LG को 5 मेम्बरान असम्बली नामजद करने के अख्तियार देती है। दरख्वास्त में कहा गया है कि LG को इन नामजदगियों से कबल वज़रा की काउंसिल की मदद और मशवरा लेना ज़रूरी है। बसूरत दीगर ये दफ़ात आइन की बुनियादी रूह और ढांचे के ख़िलाफ़ समझी जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज पार्टी हेड क्वार्टर श्रीनगर पर एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में PDP नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी, पार्लिमानी बोर्ड चेयरमैन AR वीरे, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल्ला खान, राजेंद्र मनहास के अलावा दीगर कई लीडरान ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में अहम तंजीमी और सियासी मसाइल के साथ साथ आवाम को दरपेश चैलेंजेस पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी गई। हमें मीटिंग के दौरान मेंबरशिप मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया गया, जो इस माह की 13 तारीख को जम्मू में PDP दफ्तर से शुरू की जाएगी।
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور رکن اسمبلی سجاد غنی لون کو جموں کشمیر کی NC حکومت نے منسٹریل بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سجاد غنی لون کو حکومت نے MLA اپارٹمنٹ الاٹ کیا ہے اور انہیں چرچ لین سونیوار میں واقع وزارتی بنگلہ خالی کرنے کو کہا ہے، جس میں وہ پچھلے 10 سال سے قیام پذیر ہیں۔ 2014 میں PDP بھاجپا حکومت کے دوران سجاد غنی لون کو وزارت کا قلمدان سونپا گیا تھا اور تب انہیں وزارتی بنگلہ الاٹ کیا گیا تھا اور تب سے سجاد غنی لون اسی بنگلے میں قیام پذیر ہیں۔ واضح رہی جموں اور سری نگر میں سابق ممبران اسمبلی، کچھ سیاستدانوں اور موجودہ MLAs کے قبضے میں وزارتی بنگلے ہونے کا خلاصہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں جموں کشمیر کی منتخبہ حکومت نے سری نگر اور جموں میں ان وزارتی بنگلوں میں پچھلے کئی برسوں سے قیام کرنے والے 30 سے زائد افراد کو یہ بنگلے خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان میں سینئر اور درمیانہ درجے کے IAS، IPS اور IFS افسران کے علاوہ کئی سیاستدان بھی ہیں جو حالیہ اسمبلی انتخابات میں MLA کے طور بھی منتخب ہوئے ہیں، جو ان وزارتی بنگلوں میں رہائش پذیر ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینیوں کے نکالنے کے منصوبہ ایک بار پھر سے دہرایا ہے۔ مسلم ممالک ہی نہیں بلکہ روس، چین، یورپی یونین، جرمنی، آسٹریلیا، فرانس اور اسپین جیسے بڑے ممالک کی طرف سے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرنے کے باوجود امریکی صدر پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ انہیں اس منصوبے پر روک لگانے یا پھر نرمی برتنے کے بجائے غزہ پر قبضے کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ غزہ کے 2.3 ملین باشندوں کو باہر نکالنے کے اپنے منصوبے میں توسیع کرتے ہوئے یہ عہد کیا کہ جنگ کے اختتام پر اسرائیل اس پٹی کو امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ غزہ کی پٹی اسرائیل کی طرف سے جنگ اختتام پر امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ غزہ کے باشندوں کو خطے میں نئے اور جدید مکانات کے ساتھ پہلے سے زیادہ محفوظ اور زیادہ خوبصورت کمیونٹیز میں آباد کرایا جائے گا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ غزہ کے باشندوں کو حقیقت میں خوش، محفوظ اور آزاد رہنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ امریکہ پوری دنیا کے عظیم ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ احتیاط سے اس غزہ کی تعمیر شروع کرے گا جو زمین پر اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار پیش رفت بن جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، امریکی صدر نے ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ وہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر کی طرف سے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت کے حکام، ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں دریائے جہلم کے کنارے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شیخ محلہ علاقے کے لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہلم کنارے پر گندگی کے ڈھیر جمع ہونے سے انہیں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گندگی کے ڈھیر سے نکلنے والی بدبو سے لوگ جہاں وہاں سے گزرنے سے کتراتے ہیں، وہیں علاقے میں کئی آوارہ کتے ان گندگی کے ڈھیروں پر جمع ہو جاتے ہیں جس کے باعث لوگ شام کو گھروں سے نہیں نکل پاتے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں میونسپل کمیٹی سوپور سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے ان کوڑا کرکٹ کو ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ شام ٹھاران نبر نیرنس کہ یہ آلریڈی ہون ژھۄٹس کہ دوٚیِم چھِ اگر أسۍ بتہٕ کھٮ۪مو اَسہِ چھِ مُشک یِوان، اَسہِ چھِنہٕ بنان بِہُن تہِ ییٚتس کہ ترٛیٚیِم چھِ یہِ کہِ یہِ ژھۄٹھ چھِ یہِ چھِ سیوٚدُے دٔریاوَس منٛز گژھان، اَمِچ ترٛیش چٮ۪وان، اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ بٮ۪مار حظ گژھان۔ تہٕ أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ ژھۄٹَس کَرنٲیتو کانٛہہ تدورکا یُتھ نہٕ یَپٲرۍ یہِ ژھۄٹھ ترٛاوہَن کِہیٖنۍ۔ بیٚیہِ چھِ أسۍ مُنسپلٹی کاوُنسلَس سۭتۍ کَران أپیٖل کہِ تِم ییٖتَن تِم کٔرۍتَن یہِ ژھۄٹھ یَتَس تھوٚد تُلنٕچ کوٗشِش کہ اَمہِ سۭتۍ یَپٲرۍ صفٲیی گژھِ ہے، صاف تہٕ شفاف روزِ ہے۔ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ یَپٲرۍ آسان یاربلو پٮ۪ٹھ پَتہٕ ٲسۍ آکسیٖجن چٮ۪وان، وٕنکٮ۪س چھِنہٕ أسۍ آکسیٖجن چٮ۪وان، وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ ژھۄٹنُک مُشُک چٮ۪وان۔ یُتھُے أسۍ نٮ۪بر نیران چھِ سٲنۍ شُرۍ چھِ یَپٲرۍ گِنٛدان آسان یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ہوٗنۍ آسان اور ییٚتہِ چھِنہٕ بَنان اَسہِ مطلب بِہُن، سانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھِنہٕ بَنان بِہُن ییٚتَس کِہیٖنۍ۔ مہربٲنی کٔرِتھ چھِ أسۍ یِہوٚے أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس تِم ییٖتَن تِم تُلتَن ییٚتہِ ژھۄٹھ تھوٚد۔ بیٚیہِ چھِ مُنسپلٹی کاوُنسلَس یہِ أپیٖل کَران کہِ یَتھ لٲگۍتون بورڈ اَکھ یُتھ اورٕ اَکھ یی ہے کانٛہہ سُہ وٕچھِ ہے اَتھ بورڈَس سُہ ترٛایہِ نہٕ یَتھ ژھۄٹھ کینٛہہ۔ یَتھ حظ چھِ یِم مالدار یَپٲرۍ ژھۄٹھ اَنان سُہ ترٛاوان ییٚکیٛاہ یَتھ جایہِ، یِہوٚے آب چھِ أسۍ چٮ۪وان پَتہٕ۔ اگر حظ یِہوٚے حالات روٗز ییٚمہِ سۭتۍ گژھن بَچہِ تہِ بٮ۪مار، بٔڑۍ تہِ گژھن بٮ۪مار، یہِ چھِ سیٚدِ یہِ آبَس منٛز گژھان۔ اگر وۄنۍ مُنسپلٹی وٲلۍ یَتھ قدم تُلہٕ ہن، یِم دِہن نہٕ یَتھ ترٛاونہٕ یہِ ژھۄٹھ کِہیٖنۍ یَپٲرۍ، تِم چھِنہٕ صفٲیی یَتھ کَران کِہیٖنۍ،
تمن ٲسۍ وَنان یوٚت تامَتھ یہِ نار یا یہِ ژھٕنِو کُنہِ جایہِ گاڑِ منٛز نِتھ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان تُلِتھ یَتھ کِہیٖنۍ تہٕ باقٕے روٗد مَسلہٕ یہِ روزان چھِ یِم وَسان تہٕ بَس لگاوان ڈایپَر گورمٮ۪نٛٹَس چھِ أپیٖل مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ چھِ بَچہِ تہِ بٮ۪مار گژھان بٔڑۍ تہِ ہٮ۪کان بٮ۪مار گٔژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ مُشکہٕ سۭتۍ اگر یہِ گُہہ چھُ یا یہِ گاسہٕ چھِ ترٛاوان یَپٲرۍ یا یہِ کیٛاہ یِم ڈایپَر چھِ ترٛاوان اَمہِ سۭتۍ پھہلہِ بٮ۪مٲرۍ اَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ ڈیمیج یَپٲرۍ اگر حظ یِم اورٕ چھِ اَنان ترٛاوان اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ حظ چھِ گژھان مُشکِل بیٚیہِ دٔریاوَس یہِ آب چھِ چٮ۪وان بۄنہٕ تہِ ہیٚرِ تہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ مُشکِل سخ زبردست اَتھ گژھن یِم صفٲیی کَرٕنۍ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ گژھن وٕچھِنۍ یِم کَم چھِ ترٛاوان یہِ کیٛازِ چھِ گژھان ییٚتٮ۪تھ یہِ مَسلہٕ اگر گٲڑۍ چھِ یِم اَنان گاڑٮ۪ن منٛز چھِنہٕ ہٮ۪کان ترٛٲیِتھ کینٛہہ مَسلہٕ کیٛاہ چھُ یہِ کُس چھُ ترٛاوان ییٚتٮ۪تھ مےٚ ہسا ٲدۍ ویٖڈیو تُلُن مگر پَتہٕ دوٚپ مےٚ نہ وۄنۍ چھِ ہمساے ادھر وسطی ضلع گاندربل کے گگرہامہ علاقے میں آج درجنوں خواتین نے سڑک کو بلاک کر کے پرزور احتجاج کرتے ہوئے سندھ نالے سے ریت اور باجری نکالنے پر لگائی گئی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. اس دوران خواتین نے بتایا کہ ریت اور بجری نکالنے پر پابندی کے باعث ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ چھن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے روزگار کا انحصار نالے سندھ پر ہی ہے. خواتین نے اس سلسلے حکومت سے پابندی ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے مداخلت کی اپیل کی ہے. مگر انصاف بارم سان گاڑی پکان جموں میں نان گزٹڈ پولیس پینشنرز ویلفیئر فورم کے بینر تلے پولیس اہلکاروں نے اپنی مانگوں کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاج کر رہے سابق پولیس اہلکاروں نے حکومت سے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا پرزور مطالبہ کیا. فورم کے ایک رکن اجیت سنگھ نے اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے مختلف احکامات کے باوجود ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں کو تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مراعات سے محروم رکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 2019 کے بعد سبکدوش ہونے والے اہلکاروں کو ECH کارڈ کی سہولیت دی جا رہی ہے مگر پرانے ریٹائرڈ اہلکاروں کو اس سے محروم رکھا گیا ہے. انہوں نے اس دوران حکومت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے ان کی مانگیں فوری طور پر پورا کرنے کا مطالبہ کیا. نمبر 229 کے تحت پوری اسٹیٹ امپلائی کو اس کا بینیفٹ دیا گیا جب کہ ہمیں پولیس کے 2 رینک ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو ڈینائی کیا گیا. اس کے بعد 6 پے کمیشن میں بھی ایز اٹ از 7 میں بھی ہم لوگ ریٹائر ہو گئے, اس کا بھی بینیفٹ نہیں ملا. تو ہم آپ کے مادھیم سے یہ بار بار یہ پروٹیسٹ اور دھرنا کرتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ کی آنکھیں کھلیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اس کے بعد یہ جو ابھی ریسنٹلی 2019 کے بعد جتنے بھی ہمارے پولیس کے ریٹائر ہوئے ہیں ان کے ECH کارڈ بن رہے ہیں. تو ہماری بہت دیرانہ عرصہ سے یہ مانگ تھی کہ ہمارے بھی ECH کارڈ بننے چاہیے اور اس کی فیسلٹی ہمیں بھی دی جانی چاہیے. لہٰذا یہ آج تک انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیسلٹی ملے. تو دوسری بات یہ ہے کہ DA کی قسط جو ابھی جولائی کی وہ ہمیں نہیں ملی, اب جنوری کی جو قسط ہے یہ بھی ڈیو ہے, تو سینٹر یہ بھی ان کو دے رہا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ سوتیلی ماں والا سلوک ہے, تو یہ اس کو بند کیا جائے. اور میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ 1000 روپیہ دیا جاتا ہے جبکہ ہمیں صرف 300 روپیہ دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل الاؤنس بھی ہمیں 1000 روپیہ ملنا چاہیے تاکہ ہمیں اس مہنگ پائی کے دور میں کچھ رات کی سانس ملے اور کم از کم ہمارے ساتھ جسٹیفائی اور انصاف کیا جائے. ناظرین یہ تھا اردو خبرنامہ, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو. اللہ حافظ.